Your spine straight. Close your eyes. Take a deep breath in and exhale. Take a deep breath in and exhale. Take a deep breath in. Hold it there. Oh, oh, oh. Shri Ganeshaya Namaha. Om Shri Saraswatyai Namaha. Om Shri Guru Pyo Namaha. Samasta Jana Kalyane Niratam Karunamayam Namami Chinmayam Devam Sadgurum Brahmavidvaram Sadgurum Brahmavidvaram Yo antah pravishya mama vacham imam prasuptam sanjeevayatya shakti dharasvadhamna अन्यांशहस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम् श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम् राम नाम वरानने आपदामपहर्तारम् दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् पूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम् मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम् एकैकमक्षरं पुंसां महापातकनाशनम्. Pranams to the Lord. Pranams to all the Mahatmas in tonight's Valmiki Ramayana session. We are in Balakanda and we are going to do the 19th Sarga from today onwards. Without doing anything else, let's just begin and we see how many verses we can complete. Hopefully, we can complete the 19th Sarga and get into the 20th as well and complete that is the aim for tonight. So those who want to volunteer, please raise your hands. Okay, Radhikaji. एकोनविंशः सर्गः तच्छ्रुत्वा राजसिंहस्य तच्छ्रुत्वा राजसिंहस्य वाक्यम् अद्भुतविस्तरम् वाक्यम् अद्भुतविस्तरम् हृष्टरो मा महातेजा हृष्टरोमा महातेजा विश्वामित्रोऽभ्यभाषत विश्वामित्रोऽभ्यभाषत तच्छ्रुत्वा राजसिंहस्य वाक्यमद्भुतविस्तरम् हृष्टाराम तेजा विश्वामित्रोऽभ्यभाषत. Hearing the aforesaid address of Dasharatha, the lion among kings, marked with uncommon length, the highly glorious sage Vishwamitra replied as follows, his hair standing on end. तच्छ्रुत्वा राजसिंहस्य वाक्यमद्भुतविस्तरम् हृष्टरोमा महातेजा विश्वामित्रोऽभ्यभाषत सदृशं राजशार्दूल तवैव भुवि नान्यतः तवैवं भुवि नान्यतः
Tavaivam is not there. No Anuswara. तवैव तवैव भुवि नान्यतः There is no Anuswara. Tavaiva. तवैव भुवि नान्यतः महावंशप्रसूतस्य महावंशप्रसूतस्य वसिष्ठव्यपदेशिनः वसिष्ठव्यपदेशिनः सदृशं राजशार्दूल तवैव भुवि नान्यतः महावंशप्रसूतस्य वसिष्ठव्यपदेशिनः What you have said is worthy of you alone, and of none less else on earth. O tiger among kings, you who are descendant of great pedigree and enjoy the proud privilege of being instructed by the sage Vasishtha. Sadrusham Raja Shardula Tavaiva Bhuvi Nanyataha Mahavamsha Prasutasya Vasishthavyapαδeshinaha Yattu me hृद्गतं वाक्यम् यत्तु मे हृतगतं वाक्यम् हृदगतं न this is halanta हृद्गतं यत्तु मे हृदगतं वाक्यम् no hृda is not there हृद्गतं no hृda you are saying the full the is half हृद्गतं यत्तु मे हृद्गतं वाक्यम् correct तस्य कार्यस्य निश्चयम् तस्य कार्यस्य निश्चयम् कुरुष्व राजशार्दूल कुरुष्व राजशार्दूल अवसत्यप्रतिश्रवः भव सत्यप्रतिश्रवः यत्तु मे यत्तु मे गृतं वाक्यं तस्य कार्यस्य निश्चयम् कुरुष्व राजशार्दूल भव सत्यप्रतिश्रवः Make a resolve, O tiger among kings, to accomplish the purpose which stands foremost in my heart, and which is just going to be expressed in so many words, and thereby prove true to your promise made in the verse 58 of the foregoing canto. यत्तु मे हृद्गतं वाक्यं तस्य कार्यस्य निश्चयं कुरुष्व राजशार्दूल भव सत्यप्रतिश्रवः अहन्यममातिष्ठे अहं नियममातिष्ठे सिद्ध्यर्थं पुरुषर्षभ सिद्ध्यर्थं पुरुषर्षभ तस्य विघ्नकरौ द्वौ तु तस्य विघ्नकरौ तस्य विघ्नकरौ द्वौ तु राक्षसौ कामरूपिणौ राक्षसौ कामरूपिणौ अहं नियममातिष्ठे सिद्ध्यर्थं पुरुषर्षभ तस्य विघ्नकरौ द्वौ तु राक्षसौ कामरूपिणौ I stand consecrated for a sacrificial performance for the realization of my aim. O jewel among men, two augurs capable of taking any form at will, interrupt the said performance in conjunction with their associates. Ahanyamamatishthe siddhyartham purusharshapha tasya vighnakarau dvau tu rakshasau kamarupinau pratetu bahushashchirne प्रतेतु बहुशश्चीर्णे समाप्त्यां राक्षसाभिमौ समाप्त्यां राक्षसाविमौ मारीचश्च सुबाहुश्च मारीचश्च सुबाहुश्च वीर्यवन्तौ सुशिक्षितौ वीर्यवन्तौ सुशिक्षितौ तौ मां सरुधिरौघेण तौ मांसरुधिरौघेण वेदिन्तामभ्यवर्षताम् वेदिन्तामभ्यवर्षताम् अवधूते तथा भूते अवधूते तथा भूते तस्मिन् नियमनिश्चये
तस्मिन् नियमनिश्चये कृतश्रमो निरुत्साहः कृतश्रमो निरुत्साहः तस्माद्देशादपाक्रमे तस्माद्देशादपाक्रमे न च मे क्रोधमुत्सृष्टुम् न च मे क्रोधमुत्स्रष्टुम् बुद्धेर्भवति पार्थिव बुद्धिर्भवति पार्थिव व्रतेतु बहुशश्चीर्णे समाप्त्यां राक्षसाविमौ मारीचश्च सुबाहुश्च वीर्यवन्तौ सुशिक्षितौ तौ मांसरुधिरौघेन वेदितामभ्यवर्षताम् अवधूते तथा भूते तस्मिन् नियमनिश्चये कृतश्रमो निरुत्साहः तस्माद्देशादपाक्रमे कृताश्रमो निरुत्साहः तस्माद्देशादपाक्रमे न च मे क्रोधमुत्स्रष्टुम् बुद्धिर्भवति पार्थिव. Towards its conclusion, when the sacred observance had been gone through in a large measure, however, these two notorious Rakshasas, Maricha and Subahu, who are not only possessed of great prowess, but are highly trained in the methods of warfare, polluted the sacrificial altar with a large volume of flesh and blood dropped from the airspace. My vow in connection with that sacred observance, which had well nigh been completed as aforesaid, having thus been interrupted, I came away dispirited from that region, having achieved nothing beyond fruitless exertion. And there is no prompting in me to give vent to my wrath in the form of an execration, O ruler of the earth. व्रते तु बहुशश्चीर्णे समाप्त्यां राक्षसाविमौ मारीचश्च सुबाहुश्च वीर्यवन्तौ सुशिक्षितौ तौ मांसरुधिरौघेण वेदिं तामभ्यवर्षताम् अवधूते तथा भूते तस्मिन् नियमनिश्चये कृतश्रमो निरुत्साहः तस्माद्देशादपाक्रमे न च मे क्रोधमुत्सृष्टुम् बुद्धिर्भवति पार्थिव तथा भूता हि साचर्या तथा भूता हि साचर्या न शापस्तत्र मुच्यते न शापस्तत्र मुच्यते स्वपुत्रौ राजशार्दूल सपुत्रौ राजशार्दूल रामौ सत्यपराक्रमम् रामौ सत्यपराक्रमम् काकपक्षधरं वीरम् काकपक्षधरं वीरम् ज्येष्ठं मे दातुमर्हसि ज्येष्ठं मे तादुमर्हसि शक्तो ह्येष मया गुप्तः शक्तो ह्येष मया गुप्तः दिव्येन स्वेन तेजसा दिव्येन स्वेन तेजसा राक्षसाये विकर्तारः राक्षसाये विकर्तारः तेषामपि विनाशने तेषामपि विनाशने श्रेयश्चास्मै प्रदास्यामि श्रेयश्चास्मै प्रदास्यामि बहुरूपन्न संशयः बहुरूपन्न संशयः संशयः त्रयाणामपि लोकानाम् त्रयाणामपि लोकानां येन ख्यातिं गमिष्यति येन ख्यातिं गमिष्यति न च तौ राममासाद्य न च तौ राममासाद्य शक्तौ स्थातुं कथञ्चन शक्तौ स्थातुं कथञ्चन
तथा भूता हि साचर्या न शापस्तत्र मुच्यते स्वपुत्रौ राजशार्दूल रामौ सत्यपराक्रमम् काकपक्षधरौ ज्येष्ठं मे तदातुमर्हसि शक्तो ह्येष मया गुप्तः दिव्येन स्वेन तेजसा राक्षसा ये विकर्तारः तेषामपि विनाशने श्रेयश्चास्मै प्रदास्यामि बहुरूपन्न संशयः त्रयाणामपि लोकानां येन ख्यातिं गमिष्यति न च तौ राममासाद्य शक्तौ स्थातुं कथञ्चन. Very good. For such is the character of that observance. No execration can be uttered in the course of it. Be pleased, therefore, to place at my disposal, O tiger among kings, your eldest and heroic son, Sri Ram, who is possessed of true and unfailing prowess, though yet a boy, adorned with side locks of hair hanging over the temples after the fashion of the day. For by virtue of his own transcendent glory and guarded by me, he is equal even to the extermination of all augurs that act in the hostile manner. Nay, I shall confer on him manifold boons, whereby he will attain fame in all the three worlds. There is no doubt about it. And on coming face to face with Sri Ram, the two augurs cannot stand in any case. तथा भूता हि साचर्या न शापस्तत्र मुच्यते स्वपुत्रं राजशार्दूल रामं सत्यपराक्रमं kakapaksh. That hair lock is said, no, that word. So this kakapaksha is that hair lock falling on the temple or on the forehead. That is a kakapakshadhara. काकपक्षधरं वीरं ज्येष्ठं मे दातुमर्हसि शक्तो ह्येष मया गुप्तः दिव्येन स्वेन तेजसा राक्षसा ये विकर्तारः तेषामपि विनाशने श्रेयश्चास्मै प्रदास्यामि बहुरूपन्न संशयः त्रयाणामपि लोकानां येन ख्यातिं गमिष्यति न च तौ राममासाद्य शक्तौ स्थातुं कथञ्चन. I think that's it. Not well. न च तौ राघवादन्यः न च तौ राघवादन्यः हनुमुत्सहते पुमान्. हन्तुमुत्सहते पुमान्. Oh, I didn't say Hantum, I think. I said something else. Hantum Utsahate Puman. हन्तुमुत्सहते पुमान्. Viryotsiktau hitau papau. वीर्योत्सिक्तौ हितौ पापौ. Alapashavashangatau. कालपाशवशङ्गतौ. Ramasya Rajashardula. रामस्य राजशार्दूल. न पर्याप्तौ महात्मनः. न पर्याप्तौ महात्मनः. न च पुत्रगतं स्नेहम्. न च पुत्रगतौ स्नेहम्. कर्तुमर्हसि पार्थिव. कर्तुमर्हसि पार्थिव. न च तौ राघवादन्यो हन्तुमुत्सहते पुमान्. वीर्योत्सिक्तौ हिक्तौ पापौ कालपाशवशङ्गतौ रामस्य राजशार्दूल न पर्याप्तौ महात्मनः. न च पुत्रगतौ स्नेहम् कर्तुमर्हसि पार्थिव. Nor can any man other than Ram kill them. The two wicked fellows who are proud of their prowess and have been caught in the noose of death are surely no match for the high-souled Ram. You should not, therefore, allow your parental affection to prevail, O ruler of the earth.
न च तौ राघवादन्यः हन्तुमुत्सहते पुमान् वीर्योत्सिक्तौ हितौ पापौ कालपाशवशङ्गतौ रामस्य राजशार्दूल न पर्याप्तौ महात्मनः न च पुत्रगतौ स्नेहं कर्तुमर्हसि पार्थिव अहं ते प्रतिजानामि अहन्ते प्रतिजानामि हतौ तौ विद्धि राक्षसौ हतौ तौ विद्धि राक्षसौ अहं वेद्मि महात्मानम् अहं वेद्मि महात्मानम् ओकार रामं सत्यपराक्रमम् रामौ सत्यपराक्रमम् अहन्ते प्रतिजानामि हतौ तौ विद्धि राक्षसौ अहं वेद्मि महात्मानम् रामौ सत्यपराक्रमम् I give you my word for it. Take you the two augurs as killed. I know the high souled Ram has possessed of true unfailing prowess. अहन्ते प्रतिजानामि हतौ तौ विद्धि राक्षसौ अहं वेद्मि महात्मानं रामं सत्यपराक्रमं वसिष्ठोऽपि महातेजा वसिष्ठोऽपि महातेजा ये चेमे तपसि स्थिताः ये चेमे तपसि स्थिताः यदि मे धर्मलाभन्तो यदि ते धर्मलाभन्तु यशश्च परमं भुवि यशश्च परमं भुवि स्थिरमिच्छसि राजेन्द्र स्थिरमिच्छसि राजेन्द्र रामं मे दातुमर्हसि रामं मे दातुमर्हसि यद्यभ्यनुज्ञाङ्काकुत्स्थ यद्यभ्यनुज्ञाङ्काकुत्स्थ ददते तव मन्त्रिणः ददते तव मन्त्रिणः वसिष्ठप्रमुखाः सर्वे वसिष्ठप्रमुखाः सर्वे ततो रामं विसर्जय ततो रामौ विसर्जय अभिप्रेतमसंसक्तम् अभिप्रेतमसंसक्तम् आत्मजं दातुमर्हसि आत्मजन् दातुमर्हसि दशरात्रौ हि यज्ञस्य दशरात्रौ हि यज्ञस्य रामं राजीवलोचनम् रामं राजीवलोचनम् रामौ नाप्येति कालौ यज्ञस्य 1 minute ma'am नात्येति कालो यज्ञस्य यथायं मम राघव यथायं मम राघव तथा कुरुष्व भद्रन्ते तथा कुरुष्व भद्रन्ते मा च शोके मनः कृताः मा च शोके मनः कृताः इत्येवमुक्त्वा धर्मात्मा इत्येवमुक्त्वा धर्मात्मा धर्मार्थसहितं वचः धर्मार्थसहितं वचः विरराम महातेजा विरराम महातेजा विश्वामित्रो महामतिः विश्वामित्रो महामतिः स तस्मिन् स तन्निशम्य राजेन्द्रः स तन्निशम्य राजेन्द्रः विश्वामित्रवचः शुभम् विश्वामित्रवचः शुभम् वचः शकार शोकेन महताविष्टः शोकेन महताविष्टः चचाल च मुमोह च चचाल च मुमोह च लब्धसंज्ञस्तदोत्थाय लब्धसंज्ञस्ततोत्थाय व्यषीदत भयान्वितः व्यशीदत भयान्वितः वसिष्ठोऽपि महातेजा ये चेमे तपसि स्थिताः यदि ते धर्मलाभन्तु
यशश्च परमं भुवि स्थिरमिच्छसि राजेन्द्र रामं मे दातुमर्हसि यद् यद्यभ्यनुज्ञां काकुत्स्थ ददते तव मन्त्रिणः वसिष्ठप्रमुखाः सर्वे ततो रामौ विसर्जय अभिप्रेतमसंसक्त संसक्त संसक्तम् अभिप्रेतमसंसक्तम् आत्मजं दातुमर्हसि दशरात्रौ हि यज्ञस्य रामौ राजीवलोचनम् नात्येति कालो यज्ञस्य यथायं मम राघव तथा कुरुष्व भद्रन्ते मा च शोके मनः कृथाः इत्येवमुक्त्वा धर्मात्मा धर्मार्थसहितं वचः विरराम महातेजा विश्वामित्रो महामतिः स तन्निशम्य राजेन्द्रः विश्वामित्रवचः शुभम् शोकेन महताविष्टः चचाल च मुमोह च लब्धसंज्ञस्ततोत्थाय व्यशीदत भयान्वितः. The highly glorious sage Vasishtha and all these who stand vow to the asceticism also know him as much. If at all you seek the acquisition of religious merit, as well as the highest renown for you on earth for all time to come, O King of Kings, be pleased to make over Ram to me. If all your counselors with the sage Vasishtha as their leader give their consent to you, O Scion of Kakutsha, then let Ram go with me. Be pleased to hand over to me your beloved son, the lotus-eyed Ram, who being grown up is no longer deeply attached for a period of 10 days and nights, only in the interests of my sacrifice. Act in such a way as to ensure that the period of my sacrificial performance is not exceeded. O Scion of Ripu, and do not plunge your mind in grief. May good betide you. Having uttered these words full of piety and truth, the highly intelligent sage Vishwamitra, whose mind is given to the righteousness and who is possessed of extraordinary glory, became silent. Obsessed with excessive grief to hear that righteous request of Vishwamitra, the said emperor trembled and fainted too. Regaining his consciousness later on, he got up and became sad, seized as he was with the fear of losing his eldest son. Vasishthopi Mahateja ye che me tapasi sthitaha yadi te dharmalabham tu yashascha paramam bhuvi sthiramicchasi rajendra ramam me datumarhasi yadyabhyanutnyanka kutstha dadate tava mantrinah vasishtha pramukha sarve ततो रामं विसर्जय अभिप्रेतमसंसक्तम् आत्मजं दातुमर्हसि दशरात्रौ हि यज्ञस्य रामं राजीवलोचनम् नात्येति कालो यज्ञस्य यथायं मम राघव तथा कुरुष्व भद्रन्ते मा च शोके मनः कृताः इत्येवमुक्त्वा धर्मात्मा धर्मार्थसहितं वचः विरराम महातेजा विश्वामित्रो महामतिः स तन्निशम्य राजेन्द्रः विश्वामित्रवचः शुभम् शोकेन महताविष्टः चचाल च मुमोह च लब्धसंज्ञस्तदोत्थाय व्यशीदत भयान्वितः इति हृदयमनोविदारणम् इति हृदयमनोविदारणम् मुनिवचनं तदतीव शुश्रुवान् तदतीव शुश्रुवान् नरपतिरभवन् महान् महात्मा महात्मा व्यथितमनाः प्रचचाल चासनात् व्यथितमनः प्रचचालवाचासनात् ॐ तत्सत् ॐ तत्सत्
इत्यार्षे इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये वाल्मीकीये आदिकाव्ये आदिकाव्ये बालकाण्डे बालकाण्डे 19 सर्गः। हरि ओम् तत्सत्। 19 सर्गः। हरि ओम् तत्सत्। इति हृदयमनोविदारणम् मुनिवचनं तदतीव शुश्रुवान् नरपतिरभवन् महान् महात्मा व्यथितमनः प्रचचाल चासनात्। ॐ तत्सत् इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये बालकाण्डे 19 सर्गः। हरि ओम् तत्सत्। The great king, magnanimous though he was, felt afflicted in mind even as he heard the aforesaid request of the sage, which was extremely agonizing to the heart and the mind, and he thus fell down unconscious from his seat. Thus ends Canto 19 in Balakanda of the glorious Ramayana of Valmiki, the work of Rishi and the oldest epic. इति हृदयमनोविदारणम् मुनिवचनं तदतीव शुश्रुवान् नरपतिरभवन् महान् महात्मा व्यथितमनाः प्रचचाल चासनात्। ॐ तत्सत् इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये बालकाण्डे 19 सर्गः। हरि ओम् तत्सत्। Let's continue into the next with His Grace. Lataji, please come over. अथ 20 सर्गः। तच्छ्रुत्वा राजशार्दूलः तच्छ्रुत्वा राजशार्दूलः विश्वामित्रस्य भाषितम् मुहूर्तमिव निस्सञ्ज्ञः संज्ञावानिदमब्रवीत् तच्छ्रुत्वा राजशार्दूलः विश्वामित्रस्य भाषितं मुहूर्तमिव निस्सज्ञः संज्ञावानिदमब्रवीत्. Hearing the aforesaid request of Vishwamitra, Dasharatha, a veritable tiger among kings, remained senseless, as it were, for an hour or so, and regaining his consciousness afterwards, spoke as follows. Tachritva Raja Shardulaha Vishwamitrasya Bhashitam Muhurtamiva Nisanjnyaha Sanjnyavanidam Abravit ऊनषोडश वर्षो मे रामो राजीवलोचनः न युद्धयोग्यतामस्य पश्यामि सह राक्षसैः ऊनषोडश वर्षो मे रामो राजीवलोचनः न युद्धयोग्यतामस्य पश्यामि सह राक्षसैः. My lotus-eyed Ram is less than 16 years old yet. I therefore do not perceive his capacity to contend with the Rakshasas. ऊनषोडश वर्षो मे रामो राजीवलोचनः न युद्धयोग्यतामस्य पश्यामि सह राक्षसैः यमक्षौहिणी सेना यस्याहं पतिरीश्वरः अनया सहितो गत्वा योद्धा हन्तैर्निशाचरैः
योद्धाहन्तैर्निशाचरैः यमक्षौहिणी सेना यस्याहं पतिरीश्वरः अनया सहितो गत्वा योद्धाहन्तैर्निशाचरैः. Here is my army, one Akshauhini, strong, whose maintainer and controller am I. Marching with it, I shall personally wage war with those augurs. One Akshauhini. See the footnote? One Akshauhini consists of 21,870 elephants. And again, 21,870 chariots. And then 65,610 horses, and then 1,09,350 foot soldiers. So much is Akshavini. So much is ready to give. He is ready to lead. This is how a father is leading. 16-year-old boy, how he fight with the Rakshasas. Yamakshauhini sena yasyaham patireeshwaraha anaya sahito gatva योद्धाहन्तैर्निशाचरैः इमे शूराश्च विक्रान्ता इमे शूराश्च sorry विसर्ग there's a visarga okay इमे शूराश्च विक्रान्ताः धृत्या मेस्त्रविशारदाः धृत्या मेस्त्रविशारदाः मेस्त्र धृत्या मेस्त्रविशारदाः योग्या रक्षो गणैर्योद्धुम् योग्या रक्षो गणैर्योद्धुम् न रामन्नेतुमर्हसि न रामन्नेतुमर्हसि इमेषु न रामं नेतुमर्हसि. This line will get repeated now many times. So he will give one reason, and therefore na ramam netum. Netum means to take arhasi, that you are not eligible to take Ram. So this na ramam netum arhasi, we will keep on seeing. So Dasharatha will give one reason, and then hence na ramam netum arhasi. Netum means for taking away. You are Tvam arhasi, you are not eligible, or you are not supposed to because of this. So you will find this verse repeating. Go ahead. इमे शूराश्च विक्रान्ताः भृत्या मेस्त्रविशारदाः योग्या रक्षो गणैर्योद्धुम् न रामन्नेतुमर्हसि. So you underline the na ramam netum arhasi and keep, and then we will see. These heroic and valiant retainers of mine are all skilled in the use of missiles and other weapons, and are capable of fighting with the hosts of augurs. But you should not take away Ram. Ime shurascha vikrantaha dhritya mestra visharadaha yogya raksho ganeir yodhum ramannetum arhasi hameva dhanushpanihi. अहमेव धनुष्पाणिः गोप्ता समरमूर्धनि गोप्ता समरमूर्धनि यावत् प्राणान् धरिष्यामि यावत् प्राणान् धरिष्यामि तावद्योत्स्ये निशाचरैः तावद्योत्स्ये निशाचरैः अहमेव धनुष्पाणिः गोप्ता समरमूर्धनि यावत् प्राणान् धरिष्यामि तावद्योत्स्ये निशाचरैः. I shall myself guard your sacrifice, bow in hand, and shall contend with the Rakshasas in the van of a battle so long as I breathe. Ahameva, he is saying that. Ahameva dhanushpanihi gopta samaramurdhani yavat pranan dharishyami tavadyotse nishacharaihi nirvigha vratacharyasa निर्विघ्ना व्रतचर्या सा भविष्यति सुरक्षिता भविष्यति सुरक्षिता अहं तत्र गमिष्यामि
अहं तत्र गमिष्यामि न रामन्नेतुमर्हसि न रामन्नेतुमर्हसि निर्विघ्ना व्रतचर्या सा भविष्यति सुरक्षिता अहं तत्र गमिष्यामि न रामन्नेतुमर्हसि fully guarded by me. The pursuit of the aforesaid observance by you will be rid of all obstacles, for I shall go thither in person. You should not therefore take away Ram. Nirvigdha vratacharya sa bhavishyati surakshita aham tatra gamishyami na ramannetum arhasi balo hyakrita vidyascha बालो ह्यकृतविद्यश्च न च वेत्ति बलाबलम् न च वेत्ति बलाबलम् न चास्त्रबलसंयुक्तः न चास्त्रबलसंयुक्तः न च युद्धविशारदः न च युद्धविशारदः बालो ह्यकृतविद्यश्च न च वेत्ति बलाबलम् न चास्त्रबलसंयुक्तः न च युद्धविशारदः Astra, not Shastra, a child yet and untrained in the science of warfare. He cannot estimate the strength or weakness of the enemy. He is neither equipped with powerful missiles and other weapons, nor skilled in warfare. Balaha, he akrita vidyascha. Akrita vidya, he's not his vidya, he's not yet fully trained. Navetti balabalam, he doesn't know bal and abal, strength and weakness. He's pleading. Nacha astra bala sanyukta, nor is he equipped also. And nacha yuddha visharada is such a pleading. Dasharatha is pleading to Vishwamitra. He's not even knowing the Vidya Jnana fully. Balo hyakrita vidyascha na cha veti balabalam na cha astra bala sanyuktaha na cha yuddha visharadaha. Now all the way we'll go till 15 verses. Okay. Na cha saurakshasa yogyaha न चासौ रक्षसा योग्यः कूटयुद्धा हि राक्षसाः कूटयुद्धा हि राक्षसाः विप्रयुक्तो हि रामेण विप्रयुक्तो हि रामेण मुहूर्तमपि नोत्सहे मुहूर्तमपि नोत्सहे जीवितुं मुनिशार्दूल जीवितुं मुनिशार्दूल न रामन्नेतुमर्हसि न रामन्नेतुमर्हसि यदि वा राघवं ब्रह्मन् यदि वा राघवं ब्रह्मन् नेतुमिच्छसि सुव्रत नेतुमिच्छसि सुव्रत चतुरङ्गसमायुक्तम् मया सह च तन्मय मया सह च तन्नय षष्टिर्वर्षसहस्राणि षष्टिर्वर्षसहस्राणि जातस्य मम कौशिक जातस्य मम कौशिक कृच्छ्रेणोत्पादितश्चायम् न रामन्नेतुमर्हसि न रामन्नेतुमर्हसि चतुर्णामात्मजानाहि चतुर्णामात्मजानाहि प्रीतिः परमिका मम प्रीतिः परमिका मम ज्येष्ठे धर्मप्रधाने च ज्येष्ठे धर्मप्रधाने च न रामन्नेतुमर्हसि न रामन्नेतुमर्हसि किं वीर्या राक्षसास्ते च किं वीर्या राक्षसास्ते च कस्य पुत्राश्च के च ते कस्य पुत्राश्च के च ते
कथं प्रमाणः केचैतान् कथं प्रमाणः केचैतान् रक्षन्ति मुनिपुङ्गव रक्षन्ति मुनिपुङ्गव कथं च प्रतिकर्तव्यम् कथं च प्रतिकर्तव्यम् येषां रामेण रक्षसा तेषां रामेण रक्षसाम् मामकैर्वा बलैर्ब्रह्मन् मामकैर्वा बलैर्ब्रह्मन् मया वा कूटयोधिना मया वा कूटयोधिनाम् सर्वं मे शंस भगवन् सर्वं मे शंस भगवन् कथं तेषां मया रणे कथं तेषां मया रणे स्थातव्यं दुष्टभावानां स्थातव्यं दुष्टभावानां वीर्योत्सिक्ता हि राक्षसाः वीर्योत्सिक्ता हि राक्षसाः तस्य तद्वचनं श्रुत्वा तस्य तद्वचनं श्रुत्वा विश्वामित्रोऽभ्यभाषत विश्वामित्रोऽभ्यभाषत जीवितुं मुनिशार्दूल न रामन्नेतुमर्हसि यदि वा राघवं ब्रह्मन् नेतुमिच्छसि सुव्रत Read the one before that also. Eighth one, Nachaso. Pardon? I thought I Read said. the one, Oh, eighth one also. यदि वा राघवं ब्रह्मन्. The one before. Nachaso rakshasa yogyah. Eighth one. You read the ninth Sorry. one. Yes. न चासौ रक्षसा योग्यः कूटयुद्धा हि राक्षसाः विप्रयुक्तो हि रामेण मुहूर्तमपि नोत्सहे जीवितुं. Shall I continue? Yeah, continue from 10th now because 9th okay. is there. चतुरङ्गसमायुक्तं मया सह च तन्नय षष्टिर्वर्षसहस्राणि जातस्य मम कौशिक कृच्छ्रेणोत्पादितश्चायं न रामन्नेतुमर्हसि चतुर्नामात्मजानाहि प्रीतिः परमिका मम ज्येष्ठे धर्मप्रधाने च न रामन्नेतुमर्हसि किं वीर्या राक्षसास्ते च कस्य पुत्राश्च के च ते कथं प्रमाणाः के चैतान् रक्षन्ति मुनिपुङ्गव कथं च प्रतिकर्तव्यं तेषां रामेण रक्षसां मामकैर्वा बलैर्ब्रह्मन् मया वा कूटयोधिनां सर्वं मे शंस भगवन् कथं तेषां मया रणे स्थातव्यं दुष्टभावानां वीर्योत्सिक्ता हि राक्षसाः तस्य तद्वचनं श्रुत्वा विश्वामित्रोऽभ्यभाषत. Besides, he is no match for the Rakshasas, for the augurs are given to treacherous fighting. Disunited from Ram, I cannot really survive even for an hour or so. O tiger among ascetics, you should not, therefore, take away Ram. If, on the other hand, you are keen to take him, O Brahmana of noble vows, take him with me as well, as with my army consisting of 4 parts, elephants, chariots, cavalry, and infantry. That is our Akshohini, which he said. 60 millennia have elapsed since I was born, O Vishwamitra, and this boy has been begotten with such hardship at this ripe old age. You ought not, therefore, to take away Ram. Of all the 4 sons, my supreme affection is truly speaking fastened on the eldest, in whom piety is predominant. Hence, you ought not to take away Ram. Oh, of what province are those Rakshasas, and whose sons are they? Again,
Who are they? And of what size? Nay, who protect them? And how can we assistance be offered to those Rakshasas, given as they are so treacherous, so given as they are through treacherous fighting by Ram or my forces or by myself? O holy Brahman, tell me everything, O venerable sage. What position should be taken up by me on the battlefield opposite to those augurs of wicked intent? For the Rakshasas are proud of their prowess. Hearing his above quoted speech, the sage Vishwamitra replied as follows. न चासौ रक्षसा योग्यः कूटयुद्धा हि राक्षसाः विप्रयुक्तो हि रामेण मुहूर्तमपि नोत्सहे जीवितुं मुनिशार्दूल न रामन्नेतुमर्हसि यदि वा राघवं ब्रह्मन् नेतुमिच्छसि सुव्रत चतुरङ्गसमायुक्तं मया सह च तन्मय षष्टिर्वर्षसहस्राणि जातस्य मम कौशिक वृच्छ्रेणोत्पादितश्चायं न रामन्नेतुमर्हसि चतुर्णामात्मजानां हि नीतिः परमिका मम ज्येष्ठे धर्मप्रधाने च न रामन्नेतुमर्हसि किं वीर्या राक्षसास्ते च कस्य पुत्राश्च के च ते कथं प्रमाणः के चैतान् रक्षन्ति मुनिपुङ्गव तथच्च प्रतिकर्तव्यम् तेषां रामेण राक्षसा मामकैर्वा बलैर्ब्रह्मन् मया वा कूटयोधिना सर्वं मेषं स भगवन् कथं तेषां मया रणे स्थातव्यं दुष्टभावानां वीर्योत्सिक्ता हि राक्षसाः तस्य तद्वचनं श्रुत्वा विश्वामित्रोऽभ्यभाषत. So Dasharatha cried and was pleading, Na Raman netum ichhasi. He has said so much. Now let us see what Vishwamitra ji is going to say. For why he is saying Na Raman netum ichhasi, and now his reasons. Paulastya vamsha prabhavaha पौलस्त्यवंशप्रभवः रावणो नाम राक्षसः रावणो नाम राक्षसः सब्रह्मणा दत्तवरः सब्रह्मणा दत्तवरः त्रैलोक्यं बाधते भृशम् त्रैलोक्यं बाधते भृशम् महाबलो महावीर्यः महाबलो महावीर्यः राक्षसैर्बहुभिर्वृतः राक्षसैर्बहुभिर्वृतः श्रूयते च महाराज श्रूयते च महाराज रावणो राक्षसाधिपः रावणो राक्षसाधिपः साक्षाद् वैश्रवणभ्राता साक्षाद् वैश्रवणभ्राता पुत्रो विश्रवसो मुनेः पुत्रो विश्रवसो मुनेः यदा न खलु यज्ञस्य यदा न खलु यज्ञस्य विघ्नकर्ता महाबलः विघ्नकर्ता महाबलः तेन संचोदितौ तौ तु तेन संचोदितौ तौ तु राक्षसौ च महाबलौ राक्षसौ च महाबलौ मारीचश्च सुबाहुश्च मारीचश्च सुबाहुश्च यज्ञविघ्नं करिष्यतः यज्ञविघ्नं करिष्यतः पौलस्त्यवंशप्रभवः रावणो नाम राक्षसः सब्रह्मणा दत्तवरः त्रैलोक्यं बाधते भृशम् महाबलो महावीर्यः राक्षसैर्बहुभिर्वृतः श्रूयते च महाराज रावणो राक्षसाधिपः साक्षाद् वैश्रवणभ्राता
पुत्रो विश्रवसो मुनेः यदा न खलु यज्ञस्य विघ्नकर्ता महाबलः तेन संचोदितौ तौ तु राक्षसौ च महाबलौ मारीचश्च सुबाहुश्च यज्ञविघ्नं करिष्यतः. There is an augur, Ravana by name, descended in the line of sage Pulastya. Having been granted a boon of immunity from death at the hands of all others except a human being by Brahma, and followed by numerous Rakshasas, and possessed of extraordinary strength and great prowess, he oppresses all the three worlds, heaven, earth, and the intermediate region, to the utmost degree. Nay, Ravana, the ruler of Rakshasas, O great king, is widely known to be the son of sage Vishrava, and a real half-brother of Kubera, and the eldest son of Vishrava. When the mighty augur does not personally interfere with that particular sacrifice, considering it below his dignity to interrupt a small undertaking, those two mighty augurs, Maricha and Subahu, actually cause obstruction in that sacrifice, even as directed by him. Paulasya Vamsha Prabhavaha Ravano Nama Rakshasaha Sabrahmana Dattavaraha Trailokyam Badhate Bhrusham Mahabalo Mahaviryaha Rakshasair Bahubhir Vrutaha Shruyate Cha Maharaja Ravano Rakshasadhipaha Sakshat Vaishravanabdhata पुत्रो विश्रवसो मुनेः यदा न खलु यज्ञस्य विघ्नकर्ता महाबलः तेन संचोदितौ तौ तु राक्षसौ च महाबलौ मारीचश्च सुबाहुश्च यज्ञविघ्नं करिष्यतः. It's 9, but we have about 8 verses. We'll try to finish. Do you want to continue, Lataji, or can Lalitaji take over for some time? No, I'm okay with it unless she would like to. As I see her also hand raised. Okay, you'll do 4 and let her do 4. Okay. Ityukto munina tena Ityukto munina tena rajo vacha munim tada rajo vacha munin tada nahi shaktosmi sangrame nahi shaktosmi sangrame hatun tasya duratmanaha. Hatum tasya duratmanaha. 4 for you. Not 4, we'll do 2 more. Sattvam prasadan dharmajna Sattvam prasadan dharmajna kurushva mama putrake Kurushva mama putrake mama chaivalpa bhagyasya Mama chaivalpa bhagyasya Daivatam hi bhavan guruhu Daivatam hi bhavan guruhu Devadanava gandharvaha Devadanava gandharvaha Yakshah pataga pannagaha Yakshah pataga pannagaha Shakta ravanam sodhum Na shakta ravanam sodhum Kim punarmanavayudhe Kim punarmanavayudhi Ityukto munina tena rajo vacha munin tada nahi shaktosmi sangrame sthatum tasya duratmanah Sattvam prasadam dharma dharmajna kurushva mama putrake mama chaivalpa bhagyasya daivatam hi bhavan guruhu devadanavagandharvaha yakshah patagapannagaha na shakta ravanam sodhum Kim punarmanavayudhi. Addressed by the aforesaid sage, Vishwamitra, the king, replied to the hermit as follows. I am not at all able to stand in an encounter with that evil-minded fellow.
celebrated as you are, O knower of what is right, show you your favor to my juvenile son as well as to myself, of poor luck as I am in not able to carry out your behest. For you are veritable God as well as worthy of adoration to me. Not even gods, demons, and Gandharvas, yakshas, birds, and reptiles are able to withstand Ravana on the battlefield. How then can men do so? इत्युक्तो मुनिना तेन राजोवाच मुनिं तदा न हि शक्तोऽस्मि सङ्ग्रामे स्थातुं तस्य दुरात्मनः सत्वं प्रसादं धर्मज्ञ कुरुष्व मम पुत्रके मम चैवाल्पभाग्यस्य दैवतौ हि भवान् गुरुः देवदानवगन्धर्वाः यक्षाः पतगपन्नगाः न शक्ता रावणं सोढुं किं पुनर्मानवायुधे. ललिताजी. स तु वीर्यवतां वीर्यम् स तु वीर्यवतां वीर्यम् आदत्ते युधि रावणः आदत्ते युधि रावणः तेन चाहन्न शक्तोऽस्मि तेन चाहन्न शक्तोऽस्मि संयोद्धुं तस्य वा बलैः संयोद्धुं तस्य वा बलैः सबलो वा मुनिश्रेष्ठ सबलो वा मुनिश्रेष्ठ सहितो वा ममात्मजैः सहितो वा ममात्मजैः कथमप्यमरः प्रख्यम् सङ्ग्रामाणाम कोविदम् बालं मे तनयं ब्रह्मन् बालं मे तनयं ब्रह्मन् नैव दास्यामि पुत्रकम् नैव दास्यामि पुत्रकम् अथ कालोपमौ युद्धे अथ कालोपमौ युद्धे सुतौ सुन्दोपसुन्दयोः सुतौ सुन्दोपसुन्दयोः यज्ञविघ्नकरौ तौ ते यज्ञविघ्नकरौ तौ ते नैव दास्यामि पुत्रकम् नैव दास्यामि पुत्रकम् मारीचश्च सुबाहुश्च मारीचश्च सुबाहुश्च वीर्यवन्तौ सुशिक्षितौ वीर्यवन्तौ सुशिक्षितौ तेन स तु वीर्यवतां वीर्यं मादत्ते युधि रावणः तेन चाहन्न शक्तोऽस्मि संयोद्धुं तस्य बाबलैः सबलो वा मुनिश्रेष्ठ संवितो वा ममात्मजैः कथमप्यमरप्रख्यम् सङ्ग्रामाणाम कोविदम् बालं मे तनयं ब्रह्मन् नैव दास्यामि पुत्रकम् अथ कालोपमौ युद्धे सुतौ सुन्दोपसुन्दयोः यज्ञविघ्नकरौ तौ ते नैव दास्यामि पुत्रकम् मारीचश्च सुबाहुश्च वीर्यवन्तौ सुशिक्षितौ. The said Ravana, truly speaking, takes away the prowess of the valiant on the battlefield. I am, therefore, not capable of contending with him or with his forces, even though accompanied by my troops or united with my sons. O jewel among sages, I shall not, therefore, part in any case whatsoever with my juvenile and favorite son, Ram, who looks like a god and is altogether unacquainted with wars. O holy Brahmana, if Maricha and Subahu, the two notorious sons of Sunanda and Upasunda, respectively, who are full of prowess and highly trained as well and appear as death on the battlefield, interfere with your sacrificial performance, I shall under no circumstance hand over my pet son Ram to you. Satu Viryavatam Viryam Adatte Yudhi Ravanaha
तेन चाहन्न शक्तोऽस्मि संयोद्धुं तस्य वा बलैः सबलो वा मुनिश्रेष्ठ सहितो वा ममात्मजैः कथमप्यमरप्रख्यम् सङ्ग्रामाणामकोविदम् बालं मे तनयं ब्रह्मन् नैव दास्यामि पुत्रकम् अथ कालोपमौ युद्धे सुतौ सुन्दोपसुन्दयोः यद्यविघ्नकरौ तौ ते नैव दास्यामि पुत्रकम् मारीचश्च सुबाहुश्च वीर्यवन्तौ सुशिक्षितौ तयोरन्यतरं योद्धुम् तयोरन्यतरं योद्धुम् यास्यामि ससुहृद्गणः यास्यामि ससुहृद्गणः अन्यथा त्वनुनेष्यामि अन्यथा त्वनुनेष्यामि भवन्तौ सह बान्धवः भवन्तौ सह बान्धवः तयोरन्यतरं योद्धुं यास्यामि ससुहृद्गणः अन्यथा त्वनुनेष्यामि भवन्तौ सह बान्धवः I shall personally proceed with the hosts of my relations to give battle to either of the two. Otherwise, with my relations, I shall crave your indulgence for my inability to comply with your behest. तयोरन्यतरं योद्धुं यास्यामि ससुहृद्गणः अन्यथा त्वनुनेष्यामि भवन्तौ सह बान्धवः इति नरपतिजल्पनाद्विजेन्द्रम् इति नरपतिजल्पनाद्विजेन्द्रम् कुशिकसुतं सुमहान् विवेशमन्युः कुशिकसुतं सुमहान् विवेशमन्युः सुहुतैव मखेऽग्निराज्यसिक्तः सुहृत इव मखेऽग्निराज्यसिक्तः समभवदुज्ज्वलितो महर्षिवह्निः समभवदुज्ज्वलितो महर्षिवह्निः ॐ तत्सत् ॐ तत्सत् इत्यार्षे इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये वाल्मीकीये आदिकाव्ये आदिकाव्ये बालकाण्डे बालकाण्डे विंशः सर्गः हरि ओम् तत्सत् 20 सर्गः हरि ओम् तत्सत् तयोरन्यतरं योद्धुं यास्यामि ससुहृद्गणः अन्यथा त्वनुनेष्यामि भवन्तौ सह बान्धवः इति नरपतिजल्पनाद्विजेन्द्रं कुशिकसुतं सुमहान् विवेशमन्युः सुहृत इव मखेऽग्निराज्यसिक्तः समभवदुज्ज्वलितो महर्षिवह्निः ॐ तत्सत् इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये बालकाण्डे विंशः सर्गः विंशः सर्गः हरि ओम् तत्सत् Very good. A fierce rage possessed the mind of Vishwamitra, the foremost of Brahmanas, as a sequel to the above incoherent talk of Dasharatha, a ruler of men. Like a fire well fed with oblations and sprinkled over with ghee in the course of a sacrifice, the fire of anger thus kindled the mind of Vishwamitra. The eminent seer grew fierce in no time. Iti narapati jalpanadvijendram कुशिकसुतं सुमहान् विवेशमन्युः सुहृत इव मखेऽग्निराज्यसिक्तः समभवदुज्ज्वलितो महर्षिवह्निः ॐ तत्सत् इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये बालकाण्डे विंशः सर्गः हरि ओम् तत्सत् श्री सीतारामचन्द्रार्पणमस्तु।
By His grace, we have completed 2 saricals today. So how excellent. Because next week we won't have a session until I return. I'm traveling day after tomorrow, halfway journey to Bombay, and then Sunday to developing on the 51st, then the journey. So we will connect in September, mid after I return from boot camp. But there is a lot of material for you all to read, practice, and read the translations again. And if there is any doubt, maybe I should leave the group open. You all can post if any doubt is there and discuss on Ramayana. A couple of notes which I had marked over here. Mm, When we say, the Raman Metumar has seen that he's like Shodasha Varsha. So for that 16 years, one note is marked when Swami Chakravarti. 16 means so young that he sleeps soon after, the dinner or that sunset. Rakshasas are Nishachara. So it's like a lotus closing soon after sunset, it is said. So at 16, means so young that they don't stay awake late in the night. So that was one of the footnote, which probably Swamiji must have said and I have written over there. And then another footnote for the previous chapter I had written was the Subahu and marriage. Subahu was killed immediately, is in a footnote written, and Marich was killed at third time because Subahu is representing anger and Marich is desire. And it is seen that it is easy to conquer anger, but desire is deep rooted, therefore very tough to conquer. And devotion to the Lord with knowledge is only going to change that. One footnote is there. So that is one thing you can also write and keep. What is Subahu and what is Marich? So Subahu is easy to conquer. He was killed immediately because he is representing. So anger somehow we can control. But desire, Marich was killed only at the third attempt. Third time or 3 times he was killed. So we will see that story as well. And desire is deep rooted, is what Swamiji said. That's there in the footnote of the text. Again, I didn't come with my notebooks today, but whatever, doesn't matter. So Marichi is actually the deer, isn't it? Yes, Comes correct. as the deer, the It comes golden as deer. the deer. And then another footnote is there that Vedaham Purusham Mahantam is the description of Mahavishnu, of Rama. So he is the origin, he is the supreme person. Rama is not Dashratha's private property. I've written like a footnote out there. Dasharatha is protecting him like that, but he is a Vedaham Purusham Mahantam. One more footnote that is over there. So that is how Mahan Ram is, but Dasharatha is now, is not allowing for what it is. So we will see how then it progresses. And now Ramam Netu Marhasi has defended quite well, but which is not becoming of the king of the. With this cloud, let us end for today and join daily Gita. Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishyate Om Shanti 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 Harihi Om Shri Gurubhyo Namah Harihi Om Shri Sita Ramachandrarpanamastu. Hari Om everyone. See you all Thank tomorrow in you. our Indian Thank you, class. Ocean. Hari Om. Thank you. Hari Om. Hari Om. Hari Om. See you. Thank you, Varsha ji. Have a Hari Om. wonderful trip. Thank Thank you, Ji. Thank you. We will see for 2 more days. Tuesday, I'm not sure, but tomorrow we'll definitely see. Tomorrow is Janmashtami, so we have to see tomorrow. In our A&M class, we cannot miss. Yes. Hari Om. Okay. Hari Om. And Janmashtami in the center. Yes. Happy Janmashtami. That's why many people are missing. Oh, no, Sajid. They're all there. Sajeev, Nikhila, Srihari, we're all there. Yes, yes. Good, but we did 2 sessions out over here on the eve of this. So good. How
We should Hari have Om. coming it from all sides. Hari Om ji, come, let's see in the Hari- day. I'll switch off my camera and go to light the evening plans. Hari Om.